sa panahon ng latest news. Diyaron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may butag. Maayong buntag usab Sir Ariel og sa ato ang mga suking paminaw. Mao ni ato ang latest with the update para karong adlaw Lunes. Padayong nag-monitor aning shear line o panag-abot sa bugnaw og init nga masa sa hangin nga karon nakaapekto diha sa may mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque, Camarines Norte ug Camarines Sur, apil na diha sa may Catanduanes o aning mga areas sa Luzon. Sa limbahin kining ITCZ, Intertropical Convergence Zone, mupuni ang panagtagbo sa hangin nga gikan sa Northern ug Southern Hemisphere, may nakatag og mga pagulan-ulan sa Palawan, ingon man diri sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang ang northeast monsoon o amihan mo'y nakaapekto sa aminang bahin sa Luzon, ingon man ang nahibiling bahin sa Central Luzon. Gawas ning mga weather systems, wala tayo gibantayan nga LPU Baguio sud uduol sa tong Philippine Area of Responsibility. Sud sa 24 oras ang Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, aduna tay medyo mapanganuron ngadto sa pagkamalag-umon sa kalangitan og nagyapon tay matsansa aning mga katag-katag nga hinay ngadto sa kasarangan og nakasyon nga kusog na mga pagulan. Kusog na mga pagulan ng pasinati, especially o labi na diri sa may eastern Visayas area. Nakasinati usab og kusog na mga pagulan diri sa may Siquijor og habagatan nga bahin sa Negros Oriental. Nakita nato nga anaman na pahinay ning kusog na mga pagulan diri sa may Negros o Siquijor area. Apan continuous monitoring gyapon ta sa ato ang mga issuances. Kemtang sa ato ang hangin ug kadagatan diri sa may eastern seaboard sa Visayas, adunay kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa aminang silangan ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa Baluron ang kahimtang. Samtang ang nibling bahin sa Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, aduna tay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ug ato ang kadagatan adunay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod luwas ra sa pagbiyahe sa ato ang kadagatan. Ang ato ang temperatura magasukod ni sa 25 ngadto na sa 31 degrees centigrado. Ug ato ang dagat na ipag taob karong alas 7:02 sa buntag nga nagilawmon nga 1.4 meters ug muhunas ng alas 4:38 sa hapon nga nagimabon nga 0.1 meter. Ug mao na tong latest yan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat Sir Joseph, ya happy Rizal Day karong adlaw. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyong nabati si Sir Joseph Merlas, ang atong dagan sa kahimtang sa panahon on weather update ngining adlaw nga Lunes, pizza 30 bulan sa Disyembre tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Ikan sa TV stations, may palabaw bang ang kubra in action.